महकता दामन हिंदी कहानियाँ। आप देख रहे हैं मेरी मोहब्बत की हकदार आखिरी किश्त। पहली किश्त में आपने सुना कि असलम हारिस की तरफ लपका तो हारिस भाग निकला। भागते भागते दोनों सीढ़ियों तक पहुंच गए थे। हारिस ने मुड़कर अपने पीछे आते असलम को देखा और नज़र चूक गई। अगले पल एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी थी और वो सामने से भागते हुए आते लड़के से बुरी तरह से टकरा गई थी और सीढ़ियां लुढ़क गई थी। हारिस और असलम दोनों इस हादसे से घबरा गए। दोनों लपक कर उसके पास पहुंचे थे। हारिस ने उसे हाथ पकड़कर सीधा किया और चेहरा देखकर ठिठक गया। वो और कोई नहीं बल्कि रायना थी, जोजो की दोस्त। अब आगे उसके सर में चोट आने से खून बह रहा था। वलीद, गाड़ी निकालो, उसने जल्दी से कहा। और असलम, तुम जोजो का पता करो, उसे भी साथ ले आओ। और तौसीफ, तुम इसकी सारी किताबें इकट्ठी करो और गाड़ी में आ जाओ। वो उसे अस्पताल ले गया। जोजो और बाकी लोग भी पहुंच गए थे। डॉक्टर ने मरहम पट्टी की, कुछ दवाएं लिखी। हारिस दवाएं लेने चला गया, मगर जब वापस लौटा तो रायना अस्पताल से गायब थी। कहाँ गई वो? उसे परेशानी हुई। उसके घर वाले उसे ले गए हैं, अब्बास ने कहा। उसने हाथ में पकड़ी दवाओं की थैली देखी, जो अब बेकार थी। वो 5 दिन बाद यूनिवर्सिटी आई थी तो उस पर पहली नज़र हारिस की ही पड़ी थी। वो उसे देखकर खड़ा हो गया और सब छोड़कर उसके पास चला आया। कैसी हैं आप? वो अपनी वजह से उसे मिलने वाली तकलीफ से शर्मिंदा था। रायना उसे देखकर तब गई थी। तुम? वो चबा कर बोली थी। आई एम सो सॉरी मिस रायना, आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ी। हम आपकी खैरियत पता करने घर आने वाले थे, मगर सोचा कहीं आपके घर वालों को बुरा लगे। अब आप कैसी हैं? हारिस बहुत तहजीबी अंदाज में कह रहा था। कुछ दूर खड़े उसके दोस्त भी ये मंजर देख रहे थे। मेरा रास्ता छोड़ो, रायना का लहजा सख्त था। मैंने आपकी तबीयत पूछी है, रास्ता नहीं रोका। मेरी तबीयत से तुम्हारा क्या मतलब? उसने गुस्से से कहा। आपकी तबीयत से मेरा मतलब ये है कि वो मेरी वजह से ख़राब हुई है। बड़ा एहसास है आपको, वो जैसे फुंकारी। बस जी, अपना तो दिल ही ऐसा है। वो संजीदगी से एकदम शोक हुआ। रायना फट पड़ी। शट अप, मैं खूब जानती हूँ ये सब लड़कियों को फंसाने के लटके झटके हैं। पहले जानकर टकराते हो, फिर हमदर्दी जताते हो, खैरियत पूछती हो ताकि बात का सिलसिला आगे बढ़े। यही करना है तो सीधे लड़कियों को ऑफ़र कर दिया करो। वो बहुत तल्खी और तौहीन कर देने वाले अंदाज में बोल रही थी। मिस रायना, मुझे कोई शौक़ नहीं है आपकी तरफ बढ़ने का या आपसे दोस्ती करने का। मेरे सामने आप जैसी सैकड़ों खड़ी रहती हैं मेरी एक नज़र के लिए। आप नहीं हुई तो क्या हुआ, मेरी चाहने वालियों में कमी नहीं आ जाएगी। एक बात का यकीन है, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता तो कभी की कर लेता, मगर मुझे आप में ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं है। वरना हारिस ने पल भर में हिसाब बराबर कर दिया। रायना तो जैसे ज़ख्मी शेरनी बन गई थी। जलील बास्टर, तुम और कह भी क्या सकते हो? तुम जैसे बदकिरदार हो, दूसरों को भी वैसा ही समझते हो। मैं तुम जैसों से बात करना भी तौहीन समझती हूँ। वो गिरी पड़ी लड़कियाँ होंगी जो तुम जैसे आवारा किस्म के लड़कों से दोस्ती कर लेती हैं। रायना चीख चीख कर बोल रही थी। वहाँ कई स्टूडेंट जमा हो गए थे। हारिस का चेहरा लाल हो गया था। देखिए मिस रायना, आप हद से बढ़ रही हैं। यूँ सबके सामने तौहीन करना आपको कम से कम। असलम से बर्दाश्त ना हुआ। वो आगे बढ़कर नागवारी से बोला। असलम, रहने दो, बोलने दो इन्हें, ये अपने दिल का गुबार निकाल लें। हारिस ने हाथ से असलम को मना किया। तुम्हारी इज्जत होती तो तौहीन का एहसास भी होगा। जिसकी कोई इज्जत ही नहीं, उसे बेइज्जती का एहसास क्या होगा? रायना का ये वार काफ़ी था। हारिस ने एकदम सर उठाकर देखा। आंखों में जैसे बर्फ उतर आई थी। इतनी सर्द नज़रों से देखा कि रायना सटपटा सी गई। वो रायना के करीब आ गया। सब चौंके थे, वो क्या करने वाला है? रायना हैदर, मैं औरत की इज्जत करता हूँ, लेकिन जो औरत इज्जत करना नहीं जानती वो खुद इज्जत पाने की हकदार नहीं। तुम्हें जो कहना था वो कह लिया, अब मेरा इंतज़ार करो। मैं कभी उधार नहीं रखता। आज के बाद याद रखना, तुम हारिस की बहुत कर्जदार हो। मैं जब चाहूँगा ये कर्ज़ वसूल कर लूँगा।
तुम इंतज़ार करना। कहकर वो पलट गया था और रायना की बोलती बंद कर गया था। मुबारक हो रायना, अरीब को जॉब मिल गई। वो घर पहुंची तो मायरा उसे भाई की ये खुशखबरी सुनाने के लिए तैयार बैठी थी। सच? हाँ सच, मायरा ने चहक कर कहा। रायना खुशी से उछल पड़ी थी। यूनिवर्सिटी से वो आज लेट आई थी। अरीब उसका इंतज़ार करते करते अपने बेडरूम में चला गया था। जॉब कहाँ मिली? रायना ने पूछा। बैंक में, मैनेजर की। मायरा के लहजे से लग रहा था वही नहीं, सब घर वाले खुश थे। वाह, फिर तो बहुत बहुत मुबारक हो, रायना ने खुशी का इजहार किया। अरे भाई है कहाँ? उसने इधर उधर देखा। अपने बेडरूम में है। मैं देखती हूँ कहाँ छुप कर बैठ गए हैं। ना कोई ट्रीट ना मिठाई। वो बैग लाउंज में डालकर सीढ़ियाँ चढ़ गई। उन तीनों के कमरे ऊपर ही थे, बस मम्मा पापा के कमरे नीचे थे। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला तो रायना चहकी। मुबारक हो, मिठाई कहाँ है? अरीब हंस पड़ा। उसे अंदर ले आया। आराम से बैठो, फिर मिठाई का तकाजा करो। नहीं, मिठाई से काम नहीं चलेगा, ट्रीट भी लूँगी। ठीक है यार, अरीब ने कहा। ज़रा जतन करो। क्या मतलब? वो चौंकी। अपने भाई से ट्रीट लेने के लिए जतन करूं, यानी खुशामद करूं आपकी? रायना चीख पड़ी। अरीब हंसने लगा। ओके बाबा, खुशामद करो। बोलो कैसे ट्रीट लोगी? अरीब ने हथियार डाल दिए। कैसी ट्रीट? ये तो सोचना पड़ेगा, वो पुरसोच अंदाज में बोली। फिर एकदम उसकी आंखें चमक उठी थी। सिल्वर स्पून से लंच, अलीना सेंटर से शॉपिंग, बस इतनी ही ट्रीट लूँगी, उसने बड़ी आसानी से कहकर कंधे उचकाए। क्या ये ट्रीट है? अलीना सेंटर से शॉपिंग, पता है वहाँ 5,000 से कम की कोई चीज़ नहीं मिलती। भाई मेरा तो दिवालिया निकल जाएगा। अरीब ने कानों से हाथ लगाए। ओके, अलीना सेंटर ना सही, +20 से शॉपिंग कर लेंगे। रायना लापरवाही से बोली। यानी आगे जंगल पीछे खाई? अरीब ने सर थाम लिया। रायना मुस्कुराहट दबाने लगी। मान लें अरीब भाई, वरना कोई तीसरा शॉपिंग सेंटर निकल आएगा। मायरा अंदर आते हुए मुस्कुरा कर बोली। हाँ यार, तुम ठीक कह रही हो। अरीब बोला तो रायना खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो फिर कल का प्रोग्राम पक्का ना भाई? हाँ भाई पक्का, अरीब ने कहा। फिर तीनों हंस पड़े। तीनों में बहुत मोहब्बत थी। हारिस ने सेमेस्टर में पूरे डिपार्टमेंट में टॉप किया था और ये खुशी उसके लिए, उसके घर वालों और दोस्तों के लिए कम ना थी। उसने टॉप करने का पक्का इरादा किया था और कर भी लिया था। उसके दोस्तों ने उससे ट्रीट मांगी थी, वो इनकार नहीं कर सका था। अनीला और जोजो को वो ट्रीट देकर फारिग कर चुका था, मगर अभी सबसे महंगे उसके दोस्त रह गए थे, जिनको भुगतना आसान ना था। आखिर उसने उन्हें होटल में इनवाइट कर लिया था। यार हारिस, तू ये बता, तो इतनी लड़कियों में बिजी रहकर थकता नहीं है? तो सिर्फ कह रहा था। हुस्न वो भी लड़कियों का थकन उतारता है, थकाता नहीं है। जवाब अब्बास ने दिया था, जो खुद काफ़ी हैंडसम था, मॉडलिंग भी करता था। वो कश्मीर का था। खूबसूरती उसे विरासत में मिली थी। लेकिन यार, तुम में तो बहुत स्टैमिना है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। एक बार जोजो के साथ डेट पर जा रहे हो, दूसरी बार अनीला के साथ, तीसरी बार उरूसा के साथ। कैसे भुगत लेते हो सबको, वो भी एक ही दिन में? तौसीफ की हैरत कायम थी। फिर इन सब के साथ पढ़ाई में भी टॉप कर लेते हो। यारा, हमें भी कुछ टिप्स बता दो। देखो, बात बात है सारी प्यार की। मेरा मतलब है सारी बात है मेहनत, लगन और ध्यान देने की। मैं हर काम मेहनत और ध्यान से करता हूँ, बस इसीलिए कामयाब रहता हूँ। वाह क्या बात है, मगर लड़कियों पर क्या मेहनत करते हो? अली बोला। हॉस्टल में मेरे कमरे में आना, फुर्सत से बताऊंगा। वो शरारत से बोला। ठीक है, आ जाऊंगा। लड़कियों को पटाने का फॉर्मूला लेने तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तो ऐसा करो, जेल चले जाओ। वहाँ बहुत से ऐसे मजनू होंगे जो लड़कियों के पटाने के चक्कर में खुद पिट कर आ गए होंगे। तुम्हें उनसे बहुत से फॉर्मूले मिल जाएंगे। तौसीफ ने अली को झाड़ दिया था। मुझे किसी और के नहीं, हारिस भाई के फॉर्मूले चाहिए, एकदम कामयाब और परफेक्ट। तुमने उरूसा नहीं देखी? कसम से यार, क्या चीज़ है। असलम ने हारिस के नई दोस्त की तारीफ की, जैसे वो लड़की नहीं, किसी शोरूम में रखी नई मॉडल की कार हो। तेरी सेटिंग करा दो उरूसा के साथ। हारिस ने हातिम ताई की कब्र पर लात मारी। हैं सच? अल्लाह तुझे 7 लड़के दे, तुझे खुश रखे। असम उसे दुआएं दे रहा था।
यूं ही छेड़छाड़ के दौरान हारिस की नज़र उस पर पड़ी। दाएं तरफ वाली मेज़ पर रायना बैठी थी, साथ में एक लड़का और लड़की भी थे। लगता था वो आपस में बहन भाई हैं, क्योंकि शक्लें मिलती थी। रायना को देखकर हारिस संजीदा हो गया था, चेहरे पर तनाव फैल गया था, होंठ भींच गए थे। वो जब रायना को देखता तो अपनी तौहीन और बेइज्जती याद आ जाती। उसे ये भी अच्छी तरह से याद था कि उसे रायना का कर्ज सूद के साथ लौटाना है, मगर कब लौटाना है वो फैसला नहीं कर सका था। वो चाहता था रायना उस पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात के बदले थोड़ा सबक सीख ले। सिर्फ ये बताना चाहता था कि वो ऐसा नहीं है जैसा वो समझ बैठी है। हारिस, क्या देख रहे हो? वलीद बोला था। कुछ नहीं। रायना को देख रहे हो? हाँ। रायना वहाँ से उठकर जा चुकी थी। मुझे लगता है वो हमारी बातें सुन चुकी हैं। अली को फिक्र हुई। सो व्हाट? हारिस ने सर झटका। खैर छोड़ो इस बात को, अब ऑर्डर दो खाने का। अली ने बात ही ख़त्म कर दी। हाँ हाँ, जल्दी से ऑर्डर दो, अली का पेट खाली पड़ा है, तौसीफ ने कहा। हारिस का तनाव भी कम हो गया था। फिर 4 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। वो जब यहाँ आए थे जोश था, उमंग थी, जुनून था, कुछ देखने का, पाने का, करने का। और अब 4 साल बाद उनके पास दोस्ती थी, 4 साल की हसीन यादें थी, हाथ में डिग्रियां थी। ना वो इस यूनिवर्सिटी को भूल सकते थे, ना यूनिवर्सिटी उनको। उन्होंने सारी बातों के अलावा तालीम मैदान में भी रिकॉर्ड कायम किए थे। टीचर्स उनके ग्रुप को हरफन मौला कहते थे। अब उन सबके रास्ते अलग थे, मंजिलें अलग थी, और पता नहीं अब फिर मिलेंगे या नहीं। फिर आगे भी उन्होंने कामयाबी हासिल की, एक दूसरे से राब्ता कायम रखे रहे। हारिस इंग्लैंड चला गया था, मगर फिर भी दोस्तों को नहीं भूला था। रोज़ फेसबुक पर गपशप होती रहती। इस तरह उनकी दोस्ती अब तक तरोताज़ा और फ्रेश थी। वापस आने का इरादा है या नहीं? मम्मा आज उस पर सख्त नाराज़ हो रही थी। हाँ मम्मा, इरादा भी है, नियत भी, वो इत्मीनान से बोला। तो फिर कब आ रहे हो? बस सब समेटते हुए 2-3 माह तो लग ही जाएंगे। क्या 2-3 माह? वो हैरान हुई। ट्राई टू अंडरस्टैंड मम्मा, एकदम से हर चीज़ ख़त्म करके चल देना इतना आसान काम नहीं है, वो उन्हें समझा रहा था। लेकिन तुम्हें सारे काम सिर्फ 1 माह में समेटने होंगे। मम्मा का लहजा दो टूक था। लेकिन क्यों? ऐसी क्या आफत आ गई है? बदतमीज़ आफत नहीं, तुम्हारे भाई की शादी आ गई है। नवंबर की 9 तारीख तय हो गई है, उन्होंने बताया। क्या? तारीख तय हो गई है और आप अब मुझे बता रही हैं? उसे हैरत का झटका लगा। आज ही तय हुई है पागल। ओह अच्छा, लेकिन आपने मुझे मेरी होने वाली भाभी की तस्वीर तक नहीं भेजी। मेरे लाल, ये काम तुम्हारे भाई का था, उसे चाहिए था वो अपनी होने वाली बीवी की तस्वीर भेजता। वो नाराज़गी से बोला। मैं बात करूँगा उनसे। अब बात करने का क्या फ़ायदा? कुछ ही दिन की बात है, फ़ेस टू फेस अपनी भाभी को देख लेना। हाँ, ये भी ठीक कहा आपने। वैसे हमारे दुल्हे मियाँ इस वक्त कहाँ हैं? उसके लहजे में शरारत घुल गई थी। वो सब नीचे बैठे शादी के कार्ड का डिज़ाइन पसंद कर रहे थे। माशाअल्लाह, काफ़ी फुर्तीले साबित हो रहे हैं हमारे दुल्हे साहब। उसने भाई का मजाक उड़ाया। ऐसे कामों में हर कोई फुर्तीला हो जाता है। तुम्हारी शादी का किस्सा शुरू होने दो, तुम मुझसे ज़्यादा फुर्तीले हो जाओगे। शादी के सिलसिले में तुम्हारे पापा ने भी काफ़ी फुर्तीलापन दिखाया था। ताहिरा बेगम ने बेटों को लपेटे में लेते लेते शोहर को भी लपेटे में ले लिया था, जिस पर हारिस ने कह कहा लगाया था। अच्छा किया उन्होंने, वरना हमें इस दुनिया में आने में देर हो जाती। इसीलिए तुम दोनों भाइयों से शादी का कह रही हूँ, ताकि मेरे पोतों पोतियों के आने में भी देर ना हो। हाँ हाँ, जानता हूँ, पोते पोतियों की आड़ में आप हमें जंजीर पहनाना चाहती हैं। तुम जैसों को तो जंजीर ना पहनाऊँ तो फिर क्या करूँ? अरे नहीं मम्मा, ऐसी गलती मत कीजिएगा। मैं अभी आज़ाद रहना चाहता हूँ। आखिर कब तक? ये तो मुझे खुद भी खबर नहीं। मैं अभी यूं ही फिट हूँ, जिम्मेदारियों के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। पता नहीं आजकल के लड़के लड़कियों को क्या हो गया है, मैरिड लाइफ बोझ लगती है, ताहिरा बेगम ने तुनकते हुए कहा। पापा जैसे जल्दी तो हमसे नहीं होगी, उसने माँ को छेड़ा। तुम्हें अभी कोई पसंद नहीं आई, वरना तुम भी जल्दबाजी दिखाते। उनकी बात सच थी। हारिस ने हंसते हुए एक्सेप्ट कर लिया था। उसने काफ़ी कोशिश की थी कि उसकी अक्टूबर के लास्ट में सीट बुक हो जाए।
मगर सारी कोशिश के बावजूद उसकी सीट 1 नवंबर की बुक हो सकी थी। 4 साल बाद उसने घर में कदम रखा था। मम्मा पापा बहुत खुश थे। इन 4 सालों में उसकी शख्सियत और ज़्यादा निखर गई थी। वो पहले से ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम नज़र आने लगा था। ताहिरा बेगम ने उसकी नज़र उतारी थी, सदका उतारा था। कभी ऐसी आवभगत हमारी भी कर लिया करें। हारिस के बड़े भाई चांद मियाँ बोले थे। इतने अरसे से तो तुम्हारी ही कर रही हूँ, वो तो 4 साल बाद आया है। ओहो, घर से दूर रहने वालों की कद्र होती है। ओके, हम भी कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाएंगे। हाँ हाँ भाई, अब हनीमून बनाने का प्रोग्राम बनाइए। हारिस ने उन्हें छेड़ा। चलो अब सोच लिया है, घर पर किसी को ना सही बीवी को तो इंतज़ार रहा करेगा। चांद भाई उदासी से बोले। बस बस, ज़्यादा लाचार बनने की कोशिश मत करो। अब तुम हमें बता रहे हो कि हमें तुम्हारा इंतज़ार ही नहीं होता। ताहिरा बेगम ने उसकी तरफ घूरा। सब एकदम हंस पड़े। आज तो हमेशा संजीदा रिजर्व रहने वाले चांद भाई का मूड भी काफ़ी खुशगवार और फ्रेश और शौक हो रहा था। उनका ऐसा मूड कभी कभी ही होता था, लेकिन जब होता था तो घर वाले बहुत खुश होते थे। भाभी कैसी हैं? हारिस ने अपने पास बैठे चांद भाई से कान में पूछा। खूबसूरत है, वो भी धीरे से बोला। मैंने ये तो नहीं पूछा। हारिस ने उन्हें नर्वस कर डाला। वो झेंप गए थे। लेकिन मैं तो वही बताऊंगा जो आजकल मुझे हर तरफ नज़र आ रहा है, बस वो और उसकी खूबसूरती। उन्होंने भी बात को संभाल लिया था। कांटेक्ट होता है? नहीं, वो इसे पसंद नहीं करती। मैं भाभी के लिए भी गिफ्ट लाया हूँ, रखे रहो, शादी पर देना। मैं उन्हें देखूंगा कब? देखने को तो तुम आज भी देख सकते हो, कल भी देख सकते हो, मगर इतने लंबे सफ़र से आए हो, ज़रा आराम करो, फिर मिल लेना। चांद मियाँ ने उसे मशवरा दिया। तो फिर कब मिलूँगा? मुझे उन्हें देखकर ओके भी तो करना है। हारिस को भाभी को देखने की बेचैनी हो रही थी। तो उसकी तस्वीर देख लो, मेरे बेडरूम में रखी है। अब तस्वीर से क्या फ़ायदा, मैं उन्हें फ़ेस टू फेस देखना चाहता हूँ। तो फिर यार ज़रा सब्र करो और शादी तक का इंतज़ार करो। हारिस तुमसे असलम मिलने आया है, ताहिरा बेगम ने आकर बताया। असलम? वो चौंक गया था। उसने किसी दोस्त को यहाँ आने के बारे में नहीं बताया था। वो सबको सरप्राइज़ देना चाहता था, मगर असलम को जाने कैसे पता लग गया था। दोनों गले मिले। कमीने, खबर क्यों नहीं दी आने की? असलम काफ़ी नाराज़ था। फिर तो बस शिकवे शिकायत के दफ्तर खुल गए। बारात को वहीं जाना था जहाँ हारिस ने अपने तालीम के 4 साल गुजारे थे। ये काफ़ी पुरजोश था। पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। लगता है तुम्हें वहाँ जाना काफ़ी अच्छा लग रहा है, चांद भाई ने कहा था। हाँ भाई, वहाँ मैंने यूनिवर्सिटी में अपनी ज़िंदगी के बहुत हसीन दिन गुजारे हैं और वो दिन मेरे लिए बहुत कीमती और यादगार हैं। तो अच्छा होता तुम वहाँ मुस्तकिल आने जाने का सिलसिला बना लेते, और भी बहुत कुछ। उन्होंने उसे छेड़ा। क्या मतलब? मतलब ये कि वहाँ की कोई पसंद करके उससे शादी कर लेते। क्या खूब कही आपने भी। यानी मैं जहाँ रहूँगा वहीं शादी करूँगा। अब 4 साल इंग्लैंड में रहकर आया हूँ, तो क्या वहाँ भी शादी कर लेता? उसने उन्हें लाजवाब कर दिया था। खैर, अभी तो आपका यहाँ आना जाना लगा रहेगा, हमारी यादें भी ताज़ा होती रहेंगी। हाँ बताएं, किधर जाना है? गाड़ी हारिस से ड्राइव कर रहा था। बस आगे के मोड़ से मॉडल टाउन की तरफ टर्न ले लेना, चांद भाई बोले। मॉडल टाउन? वो चौंका। उसके जहन में याद का कोई जुगनू चमका। इस रास्ते से तो वो वाकिफ था। हारिस का जहन काफ़ी देर से उलझा हुआ था। वो हर तरफ बड़े गौर से देख रहा था, जैसे कुछ खोज रहा हो। उसे एक मंजर याद आ रहा था जब उसने बारिश में अपने दोस्त जोजो को मॉडल टाउन के एक बंगले पर ड्रॉप किया था। आज वही मॉडल टाउन था, वही बंगला था, मगर आज उसके साथ जोजो की बजाय चांद भाई बैठे थे। उस मंजर में रायना जोजो को रिसीव करने के लिए छतरी लिए खड़ी थी, मगर आज उसी गेट पर सजी संवरी बहुत सी लड़कियां फूलों के हार लिए खड़ी थी। ये भी तो हो सकता है रायना के घर वालों ने ये बंगला बेच दिया हो, वो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए हों, या शायद मुझे गलतफहमी हो रही हो। फिर खुद ही सर झटक दिया। लेकिन ये भी तो हो सकता है चांद भाई की शादी रायना से हो रही हो। नहीं नहीं, भला ऐसे कैसे हो सकता है? हो भी सकता है, उसने अपने जहन को झुटलाया। लेकिन भाभी का नाम तो
اس نے نام یاد کرنے کی کوشش کی مگر اسے نام یاد نہ آ پایا۔ حارث، کیا بات ہے، کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ طاہرہ بیگم نے اسے ٹوکا۔ کہیں نہیں۔ وہ دونوں بھائی اندر پہنچے۔ لڑکیاں ان پر پھولوں کی برسات کرتی رہیں۔ وہ لوگ اسٹیج پر پہنچ گئے۔ چاند بھائی کی سسرال والے ملنے آنے لگے۔ حارث بار بار بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، شاید کوئی جانا پہچانا چہرہ نظر آ جائے۔ پھر ایک چہرے پر وہ ذرا ٹھٹکا۔ وہ اریب بھائی تھے۔ یہ میرا بڑا بیٹا اریب ہے، یہ اس کی بیوی ایمن ہے۔ شائستہ بیگم نے اسے ملوایا۔ انہیں پتا تھا حارث اب انگلینڈ سے آیا ہے اور سب سے انجان ہے۔ دونوں نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ آپ کی بڑی تعریف سنی تھی، چاند صاحب آپ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ اریب مسکرا کر بولا۔ حارث بھی مسکرا دیا۔ دیکھیے جی، ساری بات پیار کی ہے۔ وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اسی لیے میرا ذکر کرتے ہیں، ورنہ مجھ میں ایسی کیا خوبی ہے؟ اب ایسی بات بھی نہیں ہے۔ آپ کی خوبیاں تو ہم آپ کے گھر والوں سے سنتے رہتے ہیں، یہ آپ کی مہربانی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ نکاح ہو گیا تھا مگر حارث کی الجھن برقرار تھی۔ اریب کو اس نے اس دن اس ہوٹل میں رائنا کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ یقیناً بھائی بہن تھے، شکلیں بھی ملتی تھی۔ اگر یہی بات تھی تو رائنا کہاں ہے؟ پھر وہ مما سے بولا، میں بھابھی سے ملنا چاہتا ہوں۔ مل لینا، ذرا صبر کرو۔ میں کچھ نہیں جانتا، بس میں ابھی ان سے ملنا چاہتا ہوں، وہ ضد سے بولا۔ تب طاہرہ بیگم نے شائستہ بیگم کو بلا کر کہا، یہ حارث اپنی بھابھی سے ملنا چاہتا ہے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، آؤ بیٹا میرے ساتھ آؤ۔ انہوں نے اسے ساتھ آنے کو کہا تو وہ ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ وہ اسے اوپر والے کمرے میں لے آئی جہاں دلہن بیٹھی تھی۔ ہاں بھائی، یہ لو، تمہارا دیور تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، اب انگلینڈ سے آیا ہے، شائستہ بیگم نے کہا۔ حارث نے بھابھی کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ بیٹا، یہ ہے تمہاری بھابھی مائرہ، اور مائرہ، یہ ہے تمہارا دیور حارث۔ مائرہ نے اسے سلام کیا۔ تم دونوں باتیں کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ شائستہ بیگم جانے کے لیے پلٹی لیکن نکلتے ہوئے کسی سے ٹکرا گئی۔ اف مما، وہ ناک دباتے ہوئے کراہی۔ تم اب آ رہی ہو؟ شائستہ بیگم سنبھلتے ہوئے بولی۔ سوری مما، میں ذرا لیٹ ہو گئی، پارلر میں اتنی بھیڑ تھی، جلدی کرتے کرتے بھی اتنی دیر ہو گئی، رائنا بتانے لگی۔ چلو جاؤ، مائرہ کو لے کر نیچے آؤ۔ اوکے مما، ابھی آتی ہوں۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، مائرہ جس سے بات کر رہی تھی اسے دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی۔ وہی شخص جو اس سے کبھی بھلایا نہ گیا تھا۔ جب جب یونیورسٹی کی باتیں یاد آتی تو وہ بھی یاد آ جاتا تھا۔ اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ اتنے سال بعد بھی اس کا چہرہ بھول نہیں پائی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ صحت مند اور ہینڈسم ہو گیا تھا۔ رنگت نکھر گئی تھی، ہیئر سٹائل بدل گیا تھا، لہجہ بھی بدل گیا تھا، مگر اس کے لیے تو وہ آج بھی وہی حارث تھا، فلرٹی اور کریکٹر لیس، جس کی رائنا نے سب کے سامنے توہین کی تھی اور اتنے عرصے تک انتظار میں رہی تھی کہ وہ بدلہ کیسے چکاتا ہے، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ یہاں تک کہ یونیورسٹی کا پیریڈ بھی ختم ہو گیا تھا۔ رائنا، رک کیوں گئی؟ ان سے ملو، یہ تمہارے چاند بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں، مائرہ نے بتاتے ہوئے رائنا کی اور بھی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ رائنا کے منہ سے سلام تک نہ ادا ہو سکا تھا۔ اور حارث، یہ میری چھوٹی بہن رائنا ہے۔ حارث نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا تھا، بولا کچھ نہیں تھا۔ اچھا بھابھی، چلتا ہوں، کہہ کر وہ اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر نہ ٹھٹکا نہ چونکا، لگتا ہے وہ مجھے پہچان نہیں سکا۔ ویسے اچھا ہی ہے کہ وہ مجھے نہ پہچانے، رائنا دل ہی دل میں سوچتی مائرہ کو لے کر نیچے آئی۔ نیچے بیٹھی ساری لڑکیاں دلہن کو دیکھ کر الرٹ ہو گئی۔ اسٹیج پر رائنا مائرہ کو چاند بھائی کے ساتھ بیٹھا چکی تھی۔ حارث کو دیکھ کر اس کی خوشی پھیکی پڑ گئی تھی۔ رسموں کے دوران بار بار رائنا کو لگتا کسی کی نظریں اس پر جمی ہوئی ہیں، لیکن جب وہ نظریں دوڑاتی تو ہر کوئی اپنی دھن میں مگن نظر آتا۔ ادھر آ، تجھے بھی شگن کا تیل لگا دیتی ہوں۔ ارے بیٹی، تیرے حواس کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ رائنا کی کوئی رشتے کی خالہ تھی، انہوں نے ہی مائرہ کے تیل لگایا تھا۔ وہی تیل میں لسڑا ہاتھ انہوں نے رائنا کے بالوں میں بھی پھیر دیا تھا۔ رائنا کچھ نہ کہہ سکی تھی۔ دلہن کی مہندی یا تیل جس لڑکی کے لگتا اس کی شادی جلدی ہوتی ہے۔ اللہ تیرا نصیب اچھا کرے، وہ دعا دیتی چلی گئی تھی۔ رائنا سٹپٹا کر رہ گئی۔ قریب کھڑی کزنس ہنس پڑی تھی۔ کاش خالہ یہ دعا ہمیں بھی دیتی، ثنا نے آہا بھری۔ پھر کیا ہوتا؟ مہرین نے پوچھا۔ پھر میں دلہا بھائی کے سامنے بیٹھے دلہا کے بھائی سے شادی کر لیتی، کتنا ہینڈسم ہے،
सना ने कहा तो रायना ने उसे देखा। फिर मम्मा ने उसे आवाज़ देकर स्टेज पर बुलाया। सबकी नज़रों का मरकज़ बनते उसे वहाँ जाना पड़ा। वो उस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। वो पहली बार इतने दिल से तैयार हुई थी, क्योंकि अरीब भाई की शादी में जब वो बहुत सादा अंदाज में तैयार हुई थी तो मम्मा और मायरा ने उसकी खासी क्लास ली थी। भाई की शादी में तो तुम्हें खूब बनना संवरना चाहिए था, इसीलिए इस बार शादी की सारी रस्मों में उसने सारी कसर निकाल ली थी। सब उसे घूरने वाली नज़रों से देख रहे थे। उसका दिमाग खराब हो चुका था। वो दूर ही दूर मुड़ रही थी। ये क्या कर रहे हो तुम? वो लोग सकते में रह गए थे। मैंने जो कहा है वो आप सुन चुके हैं। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? यही समझ लें। वो आत्मनिर्भर था। ऐसा कैसे हो सकता है? ताहिरा बेगम शॉक्ड थी। जैसा मैंने बताया है, जो तुमने बताया है वो इतना आसान नहीं है। अगर आसान नहीं है तो इतना मुश्किल भी तो नहीं है। आप लोग चाहें तो सब हो सकता है। हमारे चाहने से क्या हो सकता है? वो झुंझला गई। अब सब कुछ आपके चाहने से ही तो होता है। वो माँ को जवाब पर जवाब दिए जा रहा था। लेकिन बेटा, ये बात इस तरह कहना मुनासिब नहीं। 2 दिन बाद मायरा की रुखसती है। वो हमेशा के लिए इस घर में आ जाएगी। वो क्या सोचेंगे? उनके दिल हमारी तरफ से बदगुमान और मेले हो जाएंगे। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? वो निढाल सी बोली। वजह बता चुका हूँ। आप लोग ऐसा कर सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं हमेशा के लिए इंग्लैंड चला जाऊँगा। कहकर वो अपने बेडरूम में चला गया था। कमरे में आकर वो असलम का नंबर मिलाने लगा। असलम दूसरे शहर में था। जॉब की वजह से वो उसके भाई की शादी में नहीं आ सका था। ये क्या कह रही हैं आप? रायना सुनकर सकते में रह गई थी। हाँ बेटा, तुम्हारी बहन का सुहाग कायम रखना अब तुम्हारे हाथ में है। इनकार करोगी तो मायरा बिखर जाएगी। शाइस्ता बेगम बड़ी मुश्किल से बोली। मम्मा, आप भी बिखर जाएंगी, इसका तो आपको ख्याल है, मगर मेरे बारे में भी सोचा आपने? क्या मैं उस शख्स के साथ रह पाऊंगी? वो दबे लहजे में जैसे चीख पड़ी थी। बेटा, इंसान हमेशा एक सा नहीं रहता। तुझे तो वो बहुत अच्छा लगा। अच्छा होता तो अपने भाई की शादी पर ये ब्लैकमेलिंग ना करता। लगता है वो आज भी वही है जो यूनिवर्सिटी के दिनों में था। वो फुंकारी। उसने मुझे फ़ोन पर बताया था वो तुमसे मोहब्बत करता है। मम्मा की बात पर वो चकरा गई थी। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, वो तो मुझसे। रायना बदला कहते कहते चुप हो गई थी। उसे पता था सब बताने पर वही गलत ठहराई जाएगी। मैं जानती हूँ बेटा, तुम दोनों के बीच मोहब्बत का रिश्ता है, दूर दूर से ही सही। वो बहुत अच्छा है, वो तुमको बहुत खुश रखेगा। रायना हक्का बक्का बनी शक्ल देख रही थी। हारिस ने झूठा सच्चा कहकर उन्हें कायल कर लिया था, मगर वो जानने को तैयार नहीं थी। मेरी तरफ से इनकार है, उसने मजबूत लहजे में कहकर बात खत्म कर डाली। तलाक। मायरा रिसीवर की दूसरी तरफ से ये लफ्ज़ सुनकर लहरा कर गिर पड़ी थी। मायरा, अरीब अहमद, शाइस्ता बेगम और हैदर साहब भागते हुए आए थे। मायरा की बेहोशी से सुबह ही सुबह घर में अफरा तफरी मच गई थी। पूरी रात जाग कर गुजारी थी और अब ये मुसीबत अलग। कल विदाई थी, मगर अब ये विदाई खतरे में नजर आ रही थी। हैदर साहब के कंधे झुके हुए थे। शाइस्ता बेगम निढाल सी थी। पहले उन्होंने बचपन में ही मायरा का रिश्ता अपने भांजे से तय कर दिया था। वो खुद इंग्लैंड में और उनकी बहन कनाडा में थी। मायरा और जुनैद की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। दोनों फ़ोन पर घंटों बातें करते थे, मगर फिर ना जाने कब और कैसे जुनैद का रवैया बदलने लगा था। उन्हें जब पता चला कि जब वो एक अंग्रेज़ लड़की से शादी करके एक बच्चे का बाप बन गया। ये बात मायरा के लिए एक बड़ा सदमा थी। उसे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। वो जुनैद से काफ़ी अटैच हो चुकी थी। इतनी नाजुक थी कि उसे संभलने में 4-5 साल लग गए थे। फिर 3 रिश्ते आए जिनको वो ठुकराती रही, लेकिन एक शादी में चांद और उसकी फैमिली से मुलाकात हुई। मायरा उन लोगों को पसंद आई थी। कुछ दिन बाद वो रिश्ता लेकर आ गए थे। मायरा चांद से मिल चुकी थी। उसे चांद पसंद आ गया था, इसीलिए उसने अपनी रजामंदी दे दी। लेकिन मंगने के बाद उसने चांद से कोई राब्ता नहीं रखा था। वो फिर से ख्वाब देखना नहीं चाहती थी। उसे वहम सताते थे, और अब तो उसका निकाह हो चुका था, लेकिन तब भी उसके वहम सच साबित हो रहे थे। उसने खैरियत जानने के लिए कॉल की थी, लेकिन चांद मियाँ रायना के इनकार पर तलाक की बात कह रहे थे। अगर रायना तैयार नहीं होती
تو وہ بھی اس شادی کو توڑ دیں گے اور طلاق کے پیپرز پر سائن کر دیں گے۔ جس گھر میں ان کے بھائی کی اہمیت نہیں تھی وہ بھی اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتے تھے۔ مائرا یہ سب سنتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ سب سن کر رائنا بھی جیسے پتھر کا بت بن کر رہ گئی تھی۔ میرج ہال میں جہاں پہلے ایک دلہا دلہن کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا، اب ایک دلہا دلہن کا اور انتظام کیا گیا تھا۔ مہمان حیران ہو رہے تھے۔ دونوں دلہا خوش نظر آ رہے تھے جبکہ دونوں دلہنیں اداس اور گمسم تھیں۔ دونوں دلہنوں کے ایک رنگ کے لباس تھے، ایک چیز ایک سی تھی۔ رائنا کو ان سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو بت بنی بیٹھی تھی۔ اسے تو قرض کے ساتھ سود میں دیا جا رہا تھا جس کا اپنا کوئی وجود نہ تھا، کوئی اہمیت نہیں تھی۔ کسی نے مانگا اور گھر والوں نے ایک بے جان چیز سمجھ کر اسے اٹھا کر دے دیا تھا، جیسے اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ یہی دکھ اسے اداسی اور چپ کے حوالے کر گیا تھا۔ وہ جیسے اس جگہ باندھ کر بیٹھ گئی تھی، اس کی بے بسی پر جیسے سب اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اس کا احساس اسے تب ہوا جب حارث کے سارے دوست اس سے ملنے اسٹیج پر آئے تھے۔ اسلم، توصیف، عباس، سبھی نے اسے سلام کیا تھا۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ ان کی خوشی اور مسکراہٹ رائنا کو زہر لگ رہی تھی۔ سب دوستوں نے اسے گفٹ دیے۔ انیلا، آمنہ اور لڑکیاں بھی تھیں۔ یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد بھی حارث کا ان سب سے رابطہ تھا۔ وہ حیران ہو رہی تھی۔ تازہ گلابوں سے سجے بیڈ پر بیٹھی رائنا اپنی ایگو کے زخمی ہونے کا ماتم منا رہی تھی۔ اسے ہر چیز جیسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ یہ پھولوں بھرا بستر، سجاوٹ، کمرہ، گھر، یہاں کے لوگ، سب کچھ، سب سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، جیسے سب اس کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ اس کا دل چاہا سب کو آگ لگا دے، خوب دہاڑے مار مار کر روئے۔ آج وہ اس شخص کی پابند بنا دی گئی تھی جس کی شکل بھی وہ دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، جو اسے کبھی پسند نہ تھا۔ جس چالاکی سے اس نے اسے اپنی قید میں کر لیا تھا وہ اس کی نظروں سے اور زیادہ گر گیا تھا۔ لیکن وہ ہار ماننے والی لڑکی نہیں تھی، وہ بھی بلا کی ضدی، انا پرست تھی۔ اپنی بات سے ہٹنا یا خود کو غلط قرار دینا اسے نہیں آتا تھا۔ وہ ہر چیز کو سلگتی نظروں سے دیکھتی رہی تھی۔ دروازے پر ہونے والی آہٹ سے اس کی سوچوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا تھا، لیکن دروازے پر وہ نہیں تھا۔ کیسی ہو بیٹا؟ اس کی ساس طاہرہ بیگم نے آ کر پوچھا۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر بولی، ٹھیک ہوں، کھانا لاؤں؟ نہیں، بھوک نہیں ہے، اس نے منع کر دیا۔ بھوک کیوں نہیں ہے؟ تم نے ہوٹل میں بھی کچھ نہیں کھایا۔ میں ابھی مائرا کو بھی کھانا دے کر آئی ہوں، وہ تو کافی خوش ہے۔ تم بھی ہر بات کو ذہن سے جھٹک کر اپنا ٹینشن ختم کرو۔ یہ گھر اب جتنا مائرا کا ہے اتنا تمہارا بھی ہے۔ حارث میرا سب سے اچھا اور پیارا بیٹا ہے۔ شاید تم اس کی طرف سے کچھ بدگمان ہو، مگر جب تمہاری بدگمانی دور ہو جائے گی تم اسے اپنا بہترین ہمسفر سمجھو گی۔ اللہ تم سب کو خوش رکھے۔ وہ اسے دعائیں دے کر چلی گئی تھی۔ رائنا چپ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد نوکرانی کھانا رکھ گئی تھی۔ جب رائنا کو اطمینان ہو گیا ابھی کوئی نہیں آئے گا تو وہ چینج کرنے کے لیے اٹھی ہی تھی کہ اچانک کوئی کہا لگاتا اندر آیا تھا، مگر کسی نے اسے پھر باہر کھینچ لیا۔ سیدھی طرح سے نیک دو، بندہ اندر نہیں جانے دوں گی۔ باہر سے اس کی بہن سعدیہ کی آواز سنائی دی۔ 1 سال پہلے ہی سعدیہ کی شادی ہوئی تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ دبئی چلی گئی تھی، شادی میں آئی تھی۔ اب دونوں بھائیوں سے نیک مانگ رہی تھی۔ اچھا ہے، پہرا دیتی رہو، کسی کو اندر مت جانے دینا، حارث کی آواز سنائی دی تھی۔ پھر شاید اسے نیک مل گیا تھا۔ حارث کمرے میں آیا تھا۔ رائنا بھی بیڈ سے اتر کر کھڑی ہی تھی۔ حارث نے اسے دیکھا۔ رائنا نے بھی ایک سرد نظر اس پر ڈالی تھی۔ کیا بات ہے، کہاں کی تیاری ہے؟ وہ نارمل انداز میں مسکرا کر بولا۔ بے فکر رہو، تم سے ڈر کر بھاگنے والی نہیں ہوں، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ ویل ڈن، مجھے تم سے یہی امید تھی، وہ کہتا ہوا اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مجھ سے وابستہ تمہاری ہر امید ناکام رہے گی، وہ اور تلخ ہو گئی۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تم میری ہر امید پر پوری اترو گی، حارث نے کہہ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ رائنا نے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ ڈونٹ ٹچ می، دور رہو مجھ سے، وہ نفرت سے پھنکاری۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ یہ میری دوسری امید ہے جو تم نے پوری کی ہے، اس نے دل جلانے والے انداز میں کہا تو رائنا کچھ حیران ہوئی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ جو کہنا چاہتا ہوں تم سمجھو گی نہیں، وہ مسکرا کر بولا۔ تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب اور نہیں،
रायना के लफ्ज़ में नफ़रत घुली हुई थी। मेरी जान, मैं एक सीधा साधा सा मासूम बंदा हूँ, मैंने भला क्या करना है? वो कहता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। तुमने मुझसे शादी क्यों की? रायना ने कहते हुए नज़रें उसके चेहरे पर जमा दी। तुम अच्छी लगी इसीलिए। वो भी उसे बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। तुम्हें तो पता नहीं कौन कौन अच्छा लगता है। वो तल्ख थी। यार, ये कौन कौन का सवाल अभी रहने दो, कभी फुर्सत से जवाब दूंगा। तुम अपनी मेरी बात करो। वो ज़रा सा आगे बढ़ा। अपनी बात? अपनी बात ये है कि मुझे तुम जैसे इंसान से नफ़रत है। तुम एक बदचलन। शट अप रायना, अगर तुमने मेरे लिए बदचलन लफ्ज़ फिर इस्तेमाल किया तो। उसने गुस्से में रायना का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया था। वो करहा कर रह गई थी। वो आग उगलती नज़रों से उसे देख रहा था। मैं बदचलन नहीं हूँ, ना बदकिरदार हूँ, ना अना का मारा इंसान हूँ। अगर ऐसा होता तो तुम आज इतने गुरूर के साथ मेरे सामने खड़ी ना होती। मैं अपनी तौहीन का बदला कभी का ले चुका होता। अगर ऐसा तब होता जब मैं बदकिरदार या बदचलन होता। तुम सारी उम्र रोती रह जाती, मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम्हें बदनाम कर देता। हारिस ने कांटदार लहजे में कहते हुए झटके से उसका हाथ छोड़ दिया था। तुम नहीं जानती रायना हैदर, मैंने तुम पर कितना बड़ा एहसान किया है। उस वक्त मेरे दोस्तों ने कहा भी था कि मैं जिस तरह चाहूँ अपनी तौहीन का बदला ले सकता हूँ। वो मेरे साथ हैं। रायना उसे देखती रह गई। मेरे जिन फ्रेंड्स को तुम गलत नज़रों से देखती हो, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, कल भी थी और आज भी हैं। तुमने हमेशा लड़के लड़कियों की दोस्ती को गलत नज़रिए से देखा है। तुमने ये नहीं सोचा दोस्ती सिर्फ दोस्ती भी हो सकती है। तुम हमेशा गलत सोचती हो, अच्छा नहीं सोचती। मैं लड़कियों के बारे में क्या सोचता हूँ जवाबदेह हूँ। लड़कियाँ मेरे बारे में क्या सोचती हैं वो जवाबदेह हैं। मैंने कभी किसी लड़की को ख्वाब नहीं दिखाए, कभी मोहब्बतों के सब्ज़ बाग नहीं दिखाए। मैं अपनी हर फ्रेंड को पहले अपने बारे में सब बता देता था, कुछ छुपाता नहीं था। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मैंने हमेशा अपनी फ्रेंड्स का एहतराम किया, उनकी इज्जत का ख्याल रखा। अब वो मेरे बारे में क्या सोचती हैं, क्या जज्बात रखती हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। जितना बाकिरदार तुम खुद को समझती हो, उससे ज़्यादा मैं खुद हूँ। मैं खुद से भी और अपने खुदा की नज़र में भी एक पाक साफ इंसान हूँ। समझी तुम? वो कितना सच्चा है उसका चेहरा जाहिर कर रहा था। रायना जैसे पत्थर की हो चुकी थी। रायना, वो बुरा नहीं, पूरी तुम्हारी सोच है। तुमने हमेशा लड़के लड़कियों की दोस्ती को गलत नज़रों से देखा। एक लड़के लड़की में दोस्ती पाकीज़ा भी हो सकती है। चोचो की बातें उसे याद आने लगी थी। वो बेदम सी बेड पर गिर पड़ी। फिर उसे बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई थी। उसने देखा हारिस दूसरी साइड पर लेटा सो रहा था। उफ़, इतनी देर हो गई। वो दिल थाम कर रह गई। वो चेंज करके खुद भी आकर लेट गई, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सुबह आंख खुली तो हारिस बेड पर नहीं था। उसने इधर उधर देखा। वो ड्रेसिंग मेज़ के सामने बालों में ब्रश कर रहा था। गुड मॉर्निंग, उसने शीशे में उसे उठते देखकर कहा। रायना ने हैरत से उसे देखा। रात की बातों का कोई अक्स उसके चेहरे पर ना था। तुम तैयार हो जाओ, नाश्ता भी करना है। सादिया नाश्ता लेकर आ रही थी। मैंने मना कर दिया। वो उसकी तरफ मुड़ा और रायना पर एक नज़र डालता बाहर निकल गया था। रायना कुछ कहना चाहती थी, मगर उसने मौका ही नहीं दिया था। रायना वॉशरूम में चली गई। फ्रेश होकर कमरे में आई तो उसे हारिस का मोबाइल बजता दिखाई दिया। उसने उठा लिया। जोजो की कॉल थी। गुड मॉर्निंग हारिस, जोजो चहकी। गुड मॉर्निंग, रायना धीरे से बोली। कौन? जोजो ठिठकी। मिसेस रायना हारिस, रायना ने रिलैक्स अंदाज में कहा। जोजो खिलखिला दी। मैं पहचान गई थी, बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। गुड, बहुत अच्छा लगा सुनकर। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। जोजो बिल्कुल उसी अंदाज में बात कर रही थी जैसे पहले करती थी। उसने रायना को ये भी ना जताया कि यूनिवर्सिटी से फारिग होती ही तुमने अपना नंबर इसीलिए चेंज कर लिया था कि वो लोग उससे कांटेक्ट ना रख सके। सचमुच ऐसा ही हुआ था। जोजो की भी शादी हो गई थी। उसका शौहर अमेरिका में लेक्चरर था। वो पिछले 4 साल से अमेरिका में थी, बराबर हारिस के राब्ते में रही थी। उसके शौहर को उनकी दोस्ती का पता था। उसे कोई ऐतराज़ भी नहीं था। रायना, ज़िंदगी की नई शुरुआत की पहली सुबह मुबारक हो। थैंक यू।
رائنا جوجو کی وفاداری پر مسکرائی۔ حارث کہاں ہے؟ نیچے گئے ہیں۔ تم دونوں میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں۔ شاباش، اچھی بات ہے۔ گزری باتوں کو بھول جاؤ، نئی زندگی کی شروعات اچھے مخلص دل سے کرو۔ بس تم سب کی دعا چاہیے۔ ہماری دعائیں تو تب سے ساتھ ہیں جب حارث نے ہمیں بتایا تھا۔ چوچو کی بات سے اسے پتہ چلا وہ یہ اپنے دوستوں کو پہلے سے بتا چکا تھا۔ تم یہاں کب آ رہی ہو؟ جب تم اور حارث انوائٹ کرو گے۔ آج ہم ہی کرتے ہیں۔ میں بھی آج آ جاؤں گی، مگر ابھی خواب میں، چوچو نے کہا تو رائنا ہنس پڑی تھی۔ جناب چاند صاحب تو بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ حارث نے سلائس پر مکھن لگاتے ہوئے بھائی اور مائرہ کو دیکھا۔ کیوں؟ کیا تم خوش نہیں ہو؟ مگر اتنا نہیں جتنے آپ نظر آ رہے ہیں۔ کیوں بھابھی؟ رات ہی رات میں کیا منتر پھونک دیا آپ نے؟ مائرہ شرما گئی تھی۔ کافی اچھی لگ رہی تھی۔ میاں مجنوں، 2 دن پہلے کیا حال تھا تمہارا؟ شادی کے لیے مرے جا رہے تھے، میری اکلوتی سالی کے لیے۔ اگر ہمارے ڈرامہ کرنے پر وہ تیار نہ ہوتی تو کپڑے پھاڑ کر جنگلوں میں نکل گئے ہوتے۔ چاند موڈ میں تھے۔ ڈرامے والی بات پر رائنا نے چونکتے ہوئے ان سب کی طرف دیکھا۔ سارا کھیل اب وہ سمجھ چکی تھی۔ اب ایسی بات بھی نہیں ہے، میں مرا نہیں جا رہا تھا، حارث نے رائنا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سر جھکائے چپ سی بیٹھی تھی۔ تم لوگ ناشتہ تو خاموشی سے کرو، طاہرہ بیگم نے ناراضگی جتائی۔ مما، بولنے سے ہاضمہ صحیح رہتا ہے، سعدیہ ہنس کر بولی۔ اچھا، اسی لیے تم ہمیشہ کھاتی رہتی ہو اور بولتی رہتی ہو، حارث نے اسے چڑھایا۔ تم مجھ سے بات مت کیا کرو، میرے کھانے کو ٹوکتے رہتے ہو۔ سعدیہ، طاہرہ بیگم نے ٹوکا۔ بھائی ہے، ذرا ڈھنگ سے بولا کرو۔ مما، یہ بھائی تو ہے مگر مجھ سے چھوٹا ہے، سعدیہ جھنجھلا کر بولی۔ ہاں ہاں اوکے، جو جی کہے کہو، حارث نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بھائی چھوٹی بھابھی کیسے چپ چپ ہیں؟ سعدیہ نے رائنا کو دیکھ کر کہا تو رائنا گڑبڑا گئی۔ سب اسی کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ یہ بات میں بھی نوٹ کر رہا ہوں، حارث کے پاپا بولے۔ نہیں انکل، بس میں ذرا ان کی باتیں سن رہی ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے دوستوں میں نوک جھونک ہو رہی ہو۔ ان فرینڈس میں تم بھی شامل ہو سکتی ہو، یہ تمہارا بھی گھر ہے بیٹا، انہوں نے بڑے پیار سے کہا تھا۔ جی انکل، وہ دھیرے سے بولی۔ پھر چاند اور اس کے پاپا اٹھ گئے۔ شام کو ولیمہ تھا، کافی انتظام کرنے تھے۔ طاہرہ بیگم بھی اٹھ گئی۔ اب ان کے پاس صرف سعدیہ تھی، مگر وہ بھی اٹھ گئی مائرہ کو لے کر۔ رائنا کے پاس اچھا موقع تھا، اس نے ڈرتے ڈرتے حارث کی طرف دیکھا۔ میں ابھی بھائی اور پاپا کے پاس جا رہا ہوں، تم ناشتہ کرو۔ حارث بھی کھڑا ہو گیا۔ رائنا پھر دیکھتی رہ گئی۔ وہ ناراض تھا، یہ تو اسے احساس ہو چکا تھا۔ شام کو تیار ہو کر وہ میرج ہال میں پہنچی تو دونوں بھائی باہر ہی انہیں ریسیو کرنے کے لیے موجود تھے۔ چاند بھائی تو مائرہ کے پاس پہنچ گئے، مگر حارث اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہا۔ حارث، کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ اسے لے کر آؤ۔ پاپا کی آواز پر وہ ٹھٹکا اور گاڑی کے پاس چلا گیا، لیکن اس کی نظر رائنا پر پڑی تو نظریں ہٹانا بھول گیا۔ وہ سجی سوری بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دیکھے جی، بات ہے ساری پیار کی، پیار ہو تو بندہ ہوش تک کھو بیٹھتا ہے، چاند بھائی نے قریب آ کر کہا تو حارث سٹپٹ آ گیا۔ اگر ایسا ہی بیہیو کرنا تھا تو آپ نے شادی کیوں کی تھی؟ رائنا ساتھ چلتے ہوئے دھیرے سے بولی تھی۔ ایسا کرنے پر تم نے مجبور کیا تھا مجھے، وہ بھی دھیرے سے بولا۔ میں آپ کو جس کام کے لیے مجبور کروں گی آپ کریں گے؟ ہاں، لیکن کیوں؟ آپ میرا کہنا کیوں مانیں گے؟ کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ تو پھر ایک کام کرنے کو کہوں؟ بالکل کہو، مجھ سے فرینڈ شپ کر لیں۔ تم سے شادی کر لی، کیا یہ کم ہے؟ آپ ایک اچھے شوہر ہوں گے اس کا مجھے پتہ نہیں۔ ہاں، آپ ایک اچھے دوست ہیں یہ میں جان گئی ہوں۔ اس نے ایکسیپٹ کیا۔ جان جانے کا شکریہ۔ ناراض ہے مجھ سے؟ ہاں، کہہ کر وہ اسٹیج کی طرف بڑھ گیا تھا۔ رائنا کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ پھر حارث کے دوستوں نے انہیں گھیر لیا۔ رائنا مسکرا رہی تھی، اس کا دل صاف ہو چکا تھا۔ اب اس کے لیے دوستی کے یہ سارے رشتے بہت پیارے تھے۔ جی، ہم آپ کو ایک نیوز دینے آئے ہیں، اسلم شرارت سے بولا۔ کیسی نیوز؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ حارث صاحب کی ایک نئی لڑکی سے دوستی ہوئی ہے اسی ہال میں، دونوں ہائے ہیلو کر رہے ہیں، آپ جا کر بیچ بچاؤ کر لیں۔ کوئی بات نہیں، فرینڈ شپ تو کسی سے بھی کی جا سکتی ہے۔ رہی بات ہیلو ہائی کی تو یہ فنکشن ہمارا ہے، ہم میزبان ہیں، ہم مہمانوں سے ہائے ہیلو نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
رائنا کا جواب سب کو چپ اور حارث کو اندر تک لبالب کر گیا تھا۔ بھابھی، توصیف نے حیرت سے کہا۔ جی دیور جی، وہ بھی اسی انداز میں بولی۔ آپ رائنا نہیں ہیں؟ علی بے یقینی سے بولا۔ جی ہاں، میں رائنا حارث ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ سب مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ ہم سوچ رہے تھے ہم پانچوں کو کنوارا چھوڑ کر اس کمینے نے شادی کر لی ہے۔ ہم اس کی بیوی کو بھڑکا کر اس کی ناک میں دم کر دیں گے، مگر یہ تو بہت اونچا کھلاڑی نکلا، رات ہی رات پہ قابو کر لیا۔ ولید سر تھامے بیٹھا تھا، سب ہنس دیے تھے۔ رائنا نے آج پہلی بار حارث کے دوستوں سے انجوائے کیا تھا، خوب ہنسی تھی۔ آج اسے پتہ چلا زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ سعدیہ رائنا کو بیڈ روم میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ کمرے میں آئی، پھول باسی ہو چکے تھے مگر مہک برقرار تھی۔ رائنا دھیرے دھیرے آئینے کے نزدیک آ کر کھڑی ہو گئی۔ آئینے نے اس کی تعریف کی تو وہ جھینپ گئی تھی اور آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ اس نے پورا کمرہ گھوما، ایک بک کے ریک کے پاس رک گئی۔ کتابوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ ایک البم پر پڑ گیا۔ البم پر لکھا تھا سویٹ یادیں، ساتھ حارث کی تصویر لگی تھی۔ وہ البم لے کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور تصویریں دیکھنے لگی۔ یونیورسٹی کے زمانے کی تصویریں تھیں۔ وہ سب دوست ہر تصویر میں ایک دوسرے سے ہنستے بولتے موجود تھے۔ یہ تصویریں پوری یونیورسٹی کی فوٹوگرافی کر رہی تھی۔ یونیورسٹی کے ہر حصے کی تصویریں تھیں۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ کب آ کر اس کے پاس کھڑا ہو گیا یہ پتہ ہی نہیں چلا۔ حسین یادیں، وہ یوں بولی جیسے خود بھی خیالوں میں کہیں پہنچی ہوئی ہو۔ یہ یادیں تو صرف ہماری ہیں، ہم دوستوں کی، لیکن ان یادوں سے کہیں نہ کہیں میں بھی جڑ چکی ہوں۔ وہ کیسے؟ وہ حیران ہوا۔ کیا یہ کم ہے کہ ہم سب یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے، یونیورسٹی فیلو تھے؟ ہاں، ہر وقت لڑنے کو تیار یونیورسٹی فیلو۔ حارث کا لہجہ خفا خفا سا تھا۔ لڑائی جھگڑے ختم بھی تو ہو سکتے ہیں۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی اور ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ آئی ایم ریئلی سوری حارث، میں نے واقعی تمہاری کافی توہین کی تھی۔ مجھے اس سب پر بہت پشیمانی ہے۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ تو تم تھے جو تم نے مجھ سے اس کا بدلہ نہیں لیا اور اس بات کو بھول گئے، ورنہ کوئی اور ہوتا تو جانے کیا کر ڈالتا۔ کسی نے صحیح کہا ہے، عورت کو مرد کو نہیں للکارنا چاہیے، ورنہ عورت کو ہی نقصان پہنچتا ہے۔ ہر مرد حارث نہیں ہو سکتا۔ حارث نے اسے گلے لگا لیا۔ وہ سب تو صرف دوست ہی رائنا، میری محبت کی حقدار تو صرف تم ہی ہو۔ رائنا پرسکون سے بھر گئی تھی۔ اب اس کی سوچ پوری طرح بدل چکی تھی۔ دونوں کے بیچ کی بدگمانی دور ہو چکی تھی۔ وہ دونوں پھر کافی دیر تک البم دیکھتے رہے۔ حارث سب کے بارے میں بتاتا رہا۔ رائنا سب کے بارے میں اب جانی تھی۔ دونوں کی زندگی میں بہاریں لوٹ آئی تھی۔ دونوں بہت خوش تھے۔ اگر ہماری یہ کالج کی کھٹی میٹھی محبت سے بھری کہانی آپ کے دل کے کسی کونے کو چھو گئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کا چھوٹا سا ساتھ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔